Na početku ovog videa zahvalio bih Muzeju Domovinskog rata Karlovac Turanj na gostoprimstvu i dozvoli za snimanje. Dobrodošli na kanal Codex Militaria. U današnjoj emisiji ćemo iskoristiti ovaj eksponate iza nas da ispričamo priču o razvoju američke okopne doktrine u Drugom svjetskom ratu. Naime, Amerika je naravno ušla kasnije u Drugi svjetski rat i međutim ona uopće nije bila spremna u pogledu korištenja okopa sve do neposredno pred sam početak rata, a neki bi rekli da su naučili čak i tijekom njega. Ako gledamo Prvi svjetski rat, onda imamo slučaj da je postojala američka okopna postrojba u Europi, čak i Eisenhower zapovjedao s njom, i oni su se s nekoliko britanskih Mark 1 tenkova i nekoliko francuskih FT-17 vratili u SAD. I manje više to je stalo, jer Amerika je razmišljala nakon pada proračuna nakon Prvog svjetskog rata u svojim okvirima, a njihovi okviri su da su zaštićeni sa dva ogromna oceana. I onda su gledali moguće kopnene neprijatelje, Kanada nije uzeta zaozbiljno, a na jugu je bio Meksiko i u Meksiku su imali borbe samo protiv nekih pograničnih bandita, zvali su se Vistasi u tim 20. godinama. I taj teren američkog Teksasa nije bio pogodan za tenkove, nije bilo cesta, bio je potpuno drugačiji od Flandrije i onoga gdje su ratovali u Europi. I stoga je i proizvodnja tenkova imala vrlo nizak prioritet, a također nije postojao časnik koji je gurao njihov razvoj i njihovu upotrebu. 1920. vidimo da se proizvode tenkovi brzinom od 1 godišnje za cijeli SAD. I također vrlo je nizak prioritet dan motorizaciji. Još jedan važan faktor u tome je što Amerika imala dva glavna roda vojske, pješaštvo i konjicu. I konjica je, budući da je to razdoblje svega nekoliko desetaka godina nakon doba kauboja i indijanaca, bila još uvijek pretežit način na koji je vojska osiguravala mobilnost. I svi važni časnici su bili došli iz konjice. I oni se nisu htjeli odreći svojih konja i Amerika imala ogromnu zalihu, 16,8 milijuna konja, više nego sve druge države zajedno. I vladao je veliki otpor tome da se konjaničke postrojbe koje su se u Europi pretvarale u okopne, mehanizirane i motorizirane postrojbe, da se one motoriziraju na neki način. Dakle, nije bilo niti vanjskih faktora tog terena ili neprijatelja pred koji bi se tenkovi mogli iskoristiti, a niti unutarnjih poput časnika, poput recimo njemačkoj Guderijana ili Romela Lidela Harta u Velikoj Britaniji ili Tuhačevskog u Sovjetskom savezu, koji su gurali razvoj okopne doktrine. Onda je došla i depresija krajem 20. i 29. do 32. koja je dodatno smanjila vojni proračun koji je već bio na vrlo niskim granama. Prvu promjenu imamo ipak u tom razdoblju. 30. Walter Christie predstavio svoj Christie tank. Tank koji je mogao voziti i na kotačima i na gusjenicama, čime je kombinirao prednosti oba ta moda kretanja. Američki časnici su ponovno htjeli kupiti samo jedan prototip i doslovno ih je Kongres morao pozvati na saslušanje da bi ih nagovorio da kupe 7 komada. I time su potrošili $250,000 od 280 koliko su te godine imali za motorizaciju čitave američke vojske. Dakle, opet, ništa, vrlo mali koraci. Glavni časnici u to doba su bili generali Marshall, Patton i Chaffee, koji su pokušavali motorizirati vojsku. U 30-ima već imamo neke male pomake, ali pretežito se koristi stara oprema iz Prvog svjetskog rata. Imamo jedan slučaj gdje je organizirana prva motorizirana bojna, dakle vukli su topove kamionima, imali su okopne automobile, okopnih automobila je bilo nešto više nego tenkova, i svega nekoliko tih tenkova i organizirana je bojna koja je trebala prijeći 400 km i to je bio velik događaj. Pozvani su vojni ataše iz stranih ambasada da vide kako je Amerika motorizirana. To je bilo, ja mislim, 32. Svi tenkovi su se pokvarili putem, skoro svi kamioni su se pokvarili putem i događanje je otkazano. To vam govori koliko je nizak prioritet bila motorizacija u američkoj vojsci. Nešto više motorizacije je bilo u pogledu logistike,
gdje su recimo konjaničke postrojbe imale velike trailere, prikolice za 50 konja koje su vukli po cesti da bi onda mogli ići s konjima u bitku. To je ono što su htjeli. To se mijenja tek 35. godine. Kako se Njemačka naoružava, kako se Europa počinje naoružavati, tako i Amerikanci počinju paziti što se događa preko bare. I 1935. imamo prvi američki tank u nekakvoj serijskoj proizvodnji, to je Lucky Tank M2, preteča kasnijeg M3 Stuarta, koji je proizveden u 400 komada do početka Drugog svjetskog rata. Te 1935. godine također počinje povećan interes cjelokupnog američkog vojnog vodstva za motorizacijom. I tada imamo 39. godinu koja je ponovno prijelomna, to je godina kada se osnivaju prve mobilne brigade i počinje se formirati prve okopne divizije po uzoru na Njemce koji već u Poljskoj imaju okopne korpuse, što je nezamislivo za Ameriku koja nema nikakvu sličnu formaciju. Tada se provode i velike vojne vježbe sa 50, sa 100.000 vojnika i odjednom, nakon velikog uspjeha tenkova tijekom Blitzkriega u Poljskoj, jednom vlada interes cijele američke vojske i za motorizaciju i za tenkove. Ne toliko za napad, koliko svi zapovjednici artiljerije i pješaštva i konjice žele vidjeti koliko su njihovi rodovi vojske dobri u obrani protiv tenkova. I onda tenkovi odjednom dolaze na cijenu. Polako se formiraju brigade i 1940. imamo prve okopne divizije i tada imamo u proizvodnji i srednji tank M2, vrlo je zbunjujuće sa tim imenima M2, M3. Američki vojnik je mogao ići u bitku sa puškom M1, na vozilu M1, noseći kacigu M1 i još 10 takvih predmeta sa sobom. I to je Britancima stvaralo probleme. Ali da se vratimo na priču. 40. kreće formacija okopnih divizija i 41. se osniva posebna služba vojske okopne snage i formira se protuokopne snage, što ćemo vidjeti kasnije vrlo bitno. Prvi tank koji je proizveden i koji je aktivno korišten u Drugom svjetskom ratu je bio M3 Grant i M3 Stuart. Grant je preteča ovog tenka koji je pored mene, a to je M4 Sherman. Spomenuo sam srednji tank M2. M2 je bio gotovo beskoristan. To je bio piramidalni tank na gusjenicama koji je Amerikancima otkrio neke tehnologije poput ovjesa o kojem ću pričati kasnije. Međutim, sam po sebi je bio neupotrebljiv u borbama i to je bilo osobito jasno nakon njemačkog Blitzkriega na Francusku 1940. godine. Izdana je naredba da se napravi novi tank, ali nije bilo vremena da se dovrši njegov dizajn, bio je potreban u proizvodnji odmah. I zbog toga je M3 Grant, Grant je britansko ime za verziju sa britanskom kupolom, ali je britansko ime za verziju sa američkom kupolom. Taj tank je imao donji dio tijela, otprilike kao današnji Sherman, ali nadgrađe je bilo fiksno, s fiksnim topom od 75 mm, koji je bio vrlo napredan na to doba, ali s obzirom da se nalazio desno u nadgrađu tenka, njegovi kutovi paljbe su bili vrlo ograničeni i nedostatak rotirajuće kupole učinio taj tank vrlo nepogodnim za upotrebu na bojnom polju. Imao je također naviku da se zapali i zato su ga Britanci prozvali ljes za sedmoricu braće. No, kao takav bio je nužan korak u daljnjem razvoju tenkova. Njegov top od 75 mm se u 1941. godini, kad je ušao u borbu krajem 1941. i početkom 1942. u sjevernoafričkoj pustinji, pokazao kao prilično dobar, kao bolji od onoga što su Njemci imali u to doba, osim dugih Panzer četvorki koji su tek ulazile u upotrebu. No, ponavljam, njegova glavna zadaća i prednost je bila da je dao osnovu za M4 Sherman, o kojem govorimo danas. M4 Sherman, dakle, ima podvozje kao Grant, ali ga nadograđuje sa potpuno rotirajućom kupolom, što je prvi put da su Amerikanci napravili srednji tank na taj način. Njegov top sprijeda je M3 top, opet taj M, kalibra 75 mm i duljine cijevi 40 kalibara. Znači, to je top srednjeg pritiska
I taj top je bio jako dobar krajem 42. Bio je bolji od svih 50 mm njemačkih tenkova koji su bili u službi u to doba. Sherman je s vremenom postao legenda. Sherman je proizveden u 49.000 primjeraka, što mu je dalo izuzetno široku upotrebu u cijelom svijetu. Oko 21.000 su Amerikanci zadržali za sebe, 17 su dali Britancima, 4.000 Sovjetima, pričat ćemo o tome kasnije. Dakle, M4 Sherman je tank srednje veličine, težak je od 30 do 35 tona, ovisno o verziji, neke kasnije verzije tipa Jumbo još i malo više. Top je bio dobar za svoje vrijeme, pričat ćemo kasnije o njegovim nadogradnjama. Zanimljivo je da je imao čak 7 verzija, od toga 4 serijske. To su verzije M4, onda M4A1, A2, A3, A4, A5 nije postojala, to je bila kanadska varijanta REM koja nije nikad ušla u upotrebu, i onda smo imali A6 koji je proizveden samo 75 primjeraka. Dakle, 4 glavne verzije od A1 do A4. Ono što je zanimljivo, to nisu sukcesivne nadogradnje toga tenka. To ne znači da je A4 bio u ičemu bolji od A1. To su bile paralelne verzije, zato što kad je američka automobilska industrija početkom Drugog svjetskog rata prebačena na proizvodnju tenkova, njima je dakle zabranjeno bilo proizvoditi automobile. Svaki je imao neke svoje posebnosti i s obzirom na to svaki je unio neke svoje varijacije u osnovni dizajn ovoga tenka. Tako je M1A1 imao zaobljen trup, ne poput ove verzije, koji je bio izliven iz jednog komada čelika. Izlijevanje oklopa iz jednog komada imalo velike prednosti, zato što je bio čvršći, nije bilo ove ranjivosti na mjestima gdje se vare različite ploče, ali je bilo skupo, izuzetno kompleksno i samo jedna tvornica u SAD-u to mogla. Sve ostale verzije su imale ovakav oblik sa pravim kutevima na boku, zato što su bile izgrađene od manjih varenih oklopnih ploča. M1A1 je također imao Continentalo 9-cilindarski benzinski motor. M4A2 je verzija sa dizel motorom General Motors kompanija. Ona je pretežito izvožena Britancima i naročito Sovjetima gdje je dizel bio standardno gorivo. M4A3, koji je ovaj tank ovdje pokraj nas, je bio verzija sa Fordovim GAA zrakoplovnim motorom od 450 konjskih snaga i to je uz M1 bila verzija koju su Amerikanci najčešće koristili za sebe. Na posljedku imamo M4A4 koji je napravljen od Chryslerovog motora, koji je zapravo bio 5 V6 motora poredanih u krug, dakle sa ukupno 30 cilindara i 21.000 kubika zapremine, i mora imati malo produljeno tijelo da bi tih 5 motora stalo u njegov stražnji dio. Bio je vrlo snažan, ali trošio je najviše goriva od svih varijanti, zato je prvi izbačen iz proizvodnje. Što se tiče oklopa, ovaj tank je bio zapravo dobro oklopljen za svoje vrijeme. Lice kupole ima 3 inča, odnosno 76,2 mm oklopa, dok prednja ploča ima 50 mm u prvim verzijama, odnosno 63 u kasnijim. Ali, nešana je pod velikim kutem. U ranijim verzijama Shermana, na ovom dijelu tenka su se nalazila 2 izlaza za posadu. Ovdje, pokazat ćemo to na fotografijama. Onda je prednja ploča bila pod kutem od 55 stupnjeva, što je zajedno sa tom prvotnom debljinom od 50 mm oklopa davalo efektivni oklop od 80 mm. No pokazalo se s vremenom da su ta 2 otvora za posadu na prednjoj ploči veliki problem u oklopnoj zaštiti, bile su slabe ranjive točke. I zbog toga je vozilo 43. nadalje preuređeno na način da je kut prednje ploče povećan sa 55 na 47 stupnjeva, što je efektivno malo stanjivo, a zato je ona podebljana na tih 63 mm o kojima govorim, tako da je ukupna zaštita ostala tu negdje 80 i nešto milimetara, efektivno malo manje od 90. To je bilo prilično otporno na sve protutenkovske topove 37 i 50 mm i tek su dugi njemački topovi 75 mm imali realnu šansu da to
probiju. Postojale su kasnije verzije M4, A3, E2 Jumbo gdje je navarena dodatna ploča od 1 inča 25 mm čelika, a i povećana je zaštita prednjeg dijela kupole za još 2 inča, odnosno 50 mm. To je bila jurišna varijanta, oko 200 komada je proizvedeno i isporučeno u Europu krajem 1944. No, to nije bila, ajmo reći, standardna varijanta, nego se samo iznimno koristila. Što se tiče naoružanja, tu je priča vrlo zanimljiva. Dakle, on je počeo sa topom od 75 mm. Taj top je bio dobar za svoje doba, probijao je oko 70 i sitno milimetara oklopa u doba kad se pojavio i to je bilo više nego dovoljno. Svi ti iznosi su na 1 km udaljenosti. To je bilo dovoljno da se obračuna s njemačkim tenkovima u 1942. godini, kad je prvi put ušao u akciju kod El Alameina. Međutim, 1943. već su se pojavili i Panzer četvorke sa dugom cijevi i Tigeri, protiv kojih je ovaj top bio gotovo neiskoristiv. On je i dalje bio jako koristan protiv pješadije, no postojala je potreba i krajem 1942. godine započeo je razvoj novih topova za Shermana. To je bio top od 76,2 mm. Sad, to je vrlo zanimljivo. Postoji lovac na tenkove M10 koji je imao top od 3 inča, što je također 76,2 mm. Ali to su različiti topovi. Top na M10 u lovcu tenkova je bio prilagođeni protuzrakoplovni top koji je bio pretežak za upotrebu u Shermanu. I zbog toga je razvijen novi top koji je dobio, iako je bio isto kalibra, dobio drugu oznaku od 76,2 mm jer je koristio i drugačije granate. Taj top je bio isključivo protuoklopni top. Dakle, kad gledamo broj gelera koji nastane u granati, 75 mm je proizvodilo oko 950 gelera. To je bilo zbog eksplozivnog punjenja od oko 700 grama eksploziva. Top od 76,2 mm je imao cijev od 52 kalibra. Originalno je bila 57, ali bila je preduga i preteška pa se skratili na 52. Ti tenkovi su ušli u proizvodnju krajem 1943. godine. Problem s njihovom protuoklopnom granatom je bio da ona imala samo 400 grama eksploziva i proizvodila je svega 450 gelera pri svojoj eksploziji. Dakle, bila je bitno lošija u djelovanju protiv utvrđenja, zgrada ili pješaštva. I zbog toga američki vojnici nisu htjeli. Američki generali su ju odbijali uvesti u upotrebu. Ti topovi su bili dostupni, ali oni su bili bolji što se tiče probaja oklopa. No i taj probaj oklopa je bio svega 25 mm više od varijante sa 75 mm. Tenkovi su korišteni u Siciliji, u Italiji, i kad se je došlo vrijeme za napad na Normandiju, desant na Normandiju, korišteni su isključivo 75 mm Shermani. No, nakon mjesec dana borbe u Bokažu, kad su Amerikanci konačno stupili u kontakt sa njemačkim oklopnim divizijama koje su prvi mjesec dana borbe bile vezane sa Britancima kod Kana, odjednom su Amerikanci shvatili pa mi ne možemo ništa njemačkim tenkovima. Ajmo brzo uvesti te tenkove sa 76 mm u borbu. Problem je bio što je top od 76,2 mm i dalje bio nedovoljan. I to je Sherman u 1944. godini stavilo u jako lošu poziciju naspram njemačkih tenkova. Bio je podjednako oklopljen, ali slabije naoružan u verziji sa 75 mm, odnosno podjednako naoružan kao Panzer 4, koji je bio tek treći njemački tank po važnosti. Njemci su 1944. već proizvodili Panter kao svoj glavni tank i njemu oba ova tanka nisu mogla ništa s prednje strane. Tigra je top od 76,2 mm mogao oštetiti sa kratkog dometa kroz prednju ploču, no već na većem dometu opet nije imao šanse. I tu je Sherman dobio lošu reputaciju. Pojavili su se brojni natpisi u novinama o tome kako taj tank je neiskoristiv, kako horde njemačkih tigrova uništavaju ovaj tank kako god žele i također da se vrlo lako zapali. Ajmo se sad pozabaviti tim pitanjem. Natpisi u novinama su govorili da ovaj tank, pošto koristi benzinski motor, vrlo lako se može zapaliti. I stvarno 60 do 80% tenkova uništenih tenkova ovog tipa su bili zapaljeni, dakle neiskoristivi. Nakon što tank izgori ne može ga se ponovno upotrijebiti. Međutim, istraživanjem se otkrilo da nije problem u benzinu. Benzin je u vrlo malom broju slučajeva bio odgovoran za zapaljenje. Problem je bilo streljivo. 97 komada
granata od 75 mm koje su bile pobacane po čitavom tenku. I u slučaju bilo kakvog proboja bilo je gotovo neizbježno da će jedna od njih detonirati. I tada je krajem 1943. promijenjen način skladištenja streljiva, takozvani wet storage ili mokro spremište. To su bila dva spremnika od 40 granata iza vozača i ovdje operatera radija. To su bili kontejneri u kojima su se granate izvlačile iz udubina za to, a između svih tih udubina za granate je bila voda pomiješana sa alkoholom glikol, tako da se smanji mogućnost da neka iskra detonira to streljivo. I tenk je postao dramatično sigurniji nakon tog poboljšanja. Sa 60 do 80% izgorenih tenkova ta brojka se smanjila na 15 do 20%. I dok su prije gubili 1,3 člana posade po pogodku, to je palo na 0,8 članova posade po uništenom tenku. I svi ti tenkovi imaju oznaku W za wet, svi tenkovi koji su modificirani na ovaj način, neovisno o tome da li su bili A1, 2, 3 ili 4. Još jedan top kojeg je ovaj tenk nosio je bio top od 105 mm, zapravo haubica, i to je verzija korištena u bliskoj potpori pješaštva. Imala je protuokopnu kumulativnu granatu, no s njome nije bilo lako pogoditi protivnički tenk. Međutim, ima još jedna varijanta ovog tenka. Ovaj put se radi o britanskoj varijanti o kojoj treba pričati. Radi se o takozvanoj Firefly, Sherman Firefly varijanti. To su bili M4A4 varijante koje su imale potpuno novu kupolu s britanskim topom 17 funtašem. Ponovno od 76,2 mm, ali ovaj put sa još duljom cijevi. Međutim, glavna razlika je bila u dvostruko većoj duljoj granati sa puno većim barutnim punjenjem. Ako je ovaj top, dakle ovaj tank je naoružan topom od 76,2 mm američkim, mogao probijati oko 90 mm oklopa, britanski 17 funtaš je mogao probijati 140 na 1 km. I to je odjednom učinilo Shermana silno opasnim za njemačke Pantere i Tigere. Uostalom, Sherman Firefly su uništili tank Mihaila Wittmana, najvećeg tenkovskog asa u Drugom svjetskom ratu. Da bi Britanci to postigli, top su doslovno morali okrenuti naopako, ugurati ga u kupolu. Njih nije bilo briga koliko će posade biti usko unutra kao Amerikanci. Amerikanci su jako pazili na komfor posade i generalno Sherman je bio vrlo komforan tank. Međutim, Firefly je to zanemario korist paljbene moći, no Britanci su bili vrlo zahvalni za to. Do kraja rata Britanci su koristili Firefly u omjeru 1:3 sa običnim Shermanima, Amerikanci su svoje 75 mm i od 7. mjeseca 1944. 76 mm Shermane koristili doslovno u svakoj od 80 divizija koliko imaju. Dakle, imali su 17 oklopnih divizija, ostale su bile divizije pješaštva, sve su imale najmanje jednu bojnu ili lovaca na tenkove ili i također i tenkova sa sobom. Tako da su Amerikanci imali prednost ogromnih brojki koje su mogli dovesti na bojište. Postoji još jedna legenda oko Shermana, a to je da je bilo potrebno njih 5 da se uništi jedan njemački Tigar. Nije točno poznato gdje je ta priča nastala. Tehnički vjerojatno je razlog u tome da je jedan odred od 5 Shermana bio poslan protiv jednog protivničkog tenka i zato je nastao taj mit o 5:1. U stvarnosti sve je ovisilo o okolnostima, o udaljenosti, da li je situacija i zasjede i tako dalje. Ovaj tank je proizveden, rekao sam, 49,5 tisuća primjeraka, kasnije je izvožen u neke druge države, korišten je u Indijsko-Pakistanskom ratu, korišten je na strani Izraela, u njihovim sukovima 67. 73. Tamo je bio jako nadograđen francuskim topovima, to je bila verzija M50 i sa topom od 105 mm, također francuskim, to je bila izraelska verzija M51 Super Sherman i 650 komada je doveženo u Jugoslaviju u okviru podrške europskim državama u doba kad je Jugoslavija bila u svađi sa Sovjetskim savezom. To su bile verzije M4, A3, E4, a to E4 stoji za Experimental. Ono što je važno u tome je da su to A3 verzije koje su originalno bile napravljene sa topom od 75 mm i na njih je naknadno u
manju postojeću kupolu ugrađen top od 76,2 mm. Dakle, američke verzije koje su tvorničke proizvedene s tim topom su imale veću kupolu od ovog tenka. Ovo je naknadna modifikacija da se poveća njegova borbena moć. Korištenje u Sovjetskom savezu, 4000 su izvezene tamo, 2000 su bile A2 dizelske varijante, 2000 A4 varijante s tim Chryslerovim motorom s 30 cilindara. Sovjeti su ih generalno voljeli, bio je vrlo udoban, puno udobniji od njihovih tenkova, imao je vrlo dobre amortizere, ali imao je uske gusjenice i nije bio jednako mobilan kao T-34. Također bio je vrlo visok, gotovo 3 metra. Sovjeti su znali reći, vidimo taj tank preko idućeg brda, a vide ga i Njemci. Ali cijenili su njegovu pouzdanost, cijenili su dugi marš i čak su neke elitne gardijske divizije bile naoružane sa njim. Ono što je još zanimljivo oko ovog tenka, kao posljednja informacija danas, on je bio jedan od prvih tenkova na svijetu sa ugrađenim stabilizatorom za glavni top. Stabilizator je bio samo u okomitoj osi, a ono što je zanimljivo, bio je toliko tajan da ga mnoge trupe nisu znale koristiti, što više isključivale su ga ili čupale jer im je smetao kad bi se pokvario, ne bi više mogli kontrolirati top kako želi. Naime, na treningu im nisu pokazali kako se koristi zbog tajnosti. Tako da su neke postrojbe imale to znanje unutar same postrojbe, a druge postrojbe nisu znale, tipa 3. američka divizija ga je znala koristiti, 4. nije. I kad je to otkriveno, zašto, kad je održavanje reklo zašto čupate stabilizatore koji su savršeno ispravni, onda se otkrilo u čemu je problem i onda je napravljen program dodatne obuke posade i taj stabilizator je bio vrlo koristan. Nije nužno omogućavao paljbu u pokretu poput današnjih, jer nedostajala mu je horizontalna stabilizacija. Međutim, ono što je bila prednost je da je mogao održavati metu u nišanu, tako da kad bi se zaustavio, otvaranje paljbe bi bilo brže nego bez njega. Evo, to bi bilo to bi bilo neke osnovne informacije o ovom tenku M4 Sherman, jednom starom poznatom heroju Drugog svjetskog rata, pobjedničkom tenku, isto kao i T-34 legendi koja je omogućila savezničku pobjedu. I to bi bilo to za ovaj video. Ne zaboravite se pretplatiti da ne propustite buduće videe i nadam se da se uskoro opet vidimo.